माँ निवेदन करिवे। माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म अनंत कोटि प्रणाम। पटचक्र उपस्थित समस्त दिव्य अभ्युष्पा मन आंतरिक प्रणाम। पूज्य भविष्य प्रणाम। माँ आसिची मोतो माँ दुआरे प्रभु है कोटिए जा चंजने मु तुम्हारा नित्य तुम हुआ मोरा निरंतर दया पाही प्रभु निरंतर दया पाही आसिछि मु तुम दुआरे प्रभु हे गोटिए जा चंजने केते दिन आउ रहिबी कुह हे मु मोर बोली कही तुमे होई तुम पाद तले केबे तुम लागी जीवी बही प्रभु तुम लागी जीवी बही सूर्य देइछि तुमारी आलोक चंद्र तुम शीतलता आकाश नेइछि तुमारी नीलिमा सागर जे गभीरता पद्मे विभासिता तुम बरनन मल्लिकारे मधुहास्य नील इंदिबारे नयन राभा चंदने अंगवास तुम प्रेम सिंधु बिंदुटिए नेई जमुना जाउछि बही प्रभु जमुना जाउछि बही ए अभागा तुमको न चाही रहिछि अलगा होई क्षण प्रभा तुम चपल चातुरी नेछि जतन मागी वज्र निनादरे तुम शंखनाद चेतना रे जाए डाकी प्रभु
ଚେତନାରେ ଯାଏ ଡାକି ବନମାଳ ରୂପ କୁସୁମେ କୁସୁମେ ବର ଭୁଜ ବୃକ୍ଷେ ବୃକ୍ଷେ କମଳ ଚରଣ ରହିଛି ନିରତ ଭକତ ହୃଦୟ ସରେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ହୃଦୟ ସରେ କିଏ ଅଛି କୁହ ଏ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନେ ତୁମ ଛବି ପାଇ ନାହିଁ ମୋ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ରୁହ ବିରତ ସବୁ ବାଧା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବାଧା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମ ଦୁଆରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଗୋଟିଏ ଯାଚଞ୍ଜା ନେଇ ମୁଁ ତୁମର ନିତ୍ୟ ତୁମେ ହୁଅ ମୋର ନିରନ୍ତର ଦୟା ବହି ପ୍ରଭୁ ନିରନ୍ତର ଦୟା ବହି ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ମାଙ୍କର ସେହି ଚେତନା ଏବଂ କଣ୍ଠ ବାରି ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିମୟୀ ପାଠଚକ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନରେ 4ଟାରେ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପ୍ରତି ରବିବାରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ କଲେକ୍ସନ କରି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଟର ଅନ୍ ୟୋଗା ତାହାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 24 ଅଧ୍ୟାୟଟି ଦ ଟ୍ରିପଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ତ୍ରିବିଧ ରୂପାନ୍ତର ପୁସ୍ତକଟି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଏହି ପୁସ୍ତକଟିରେ ଆମର 3ଟି ରୂପାନ୍ତର, ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ଅତି ମାନସ ରୂପାନ୍ତର। ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଚୈତୀକରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆସିଥାଏ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖାଯାଇଛି ବୋଧେ ଏକାଠି କରି, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ଯେଉଁ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କଲେକ୍ଟ କରି ଏକାଠି ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅତିମାନସିକରଣ ମାନେ ତାହାଠୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ସମୟରେ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଉତ୍ତର ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଆମକୁ ଏକ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ, ଯେହେତୁ ଅତିମାନସିକରଣ ଆମେ ମାନେ ତାହା କୋଉ ଜନ୍ମରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି, ପଢ଼ି ଏବଂ ଶୁଣି ଆମର
पूर्ण जोगरे सहायक हबो। जो अपभाई माने एही पुस्तक क्रमागत भाव अध्ययन कर शुणुंट एवं तांकर अनुभूति मध्य किसी आपण निजर लिपिबद्ध करि थांतो। नेक्स्ट रविवार हो को रविवार मत व्हाट्सएप देले ता अनुभूति मध्य आमे केपरि आमे ताकु टे सरल भाव रे बुझी पारुछे बा बुझियो को चेष्टा करछे आमे जानिबा। एही पाठचक्र रु भाईंकर आलोचना तो विस्तृत रहुची, तथापि पुस्तकर एते सुंदर भावे तार उत्तर गुड़िक क्यों चेतना रे आमे माने ताको स्पर्श करिछे ताहा ही आम पई पर्याप्त। बर्तमान अतिमानसीकरण जो उत्तरटी अछि 147 पृष्ठ ताको आज आलोचना करा जिवो। ताको मु पढ़िने 147 पृष्ठ ओडिया बही एवं इंग्लिश 1217 इंग्लिश प्रथम पढ़ी दे। There is no connection between the descent of peace and the depression. Inertia there may be if the physical being feels the pressure for quietude, but turns it into mere inactivity. But that cannot be called exactly a descent, at least not a complete one, since the physical does not share in it. शांतिर अवतरण और अवसाद भितर कौन से संजोग नहीं। जदि दैहिक सत्ता नीरव रहा एक चाप अनुभव करे किंतु ताहाकू केवल एक निष्क्रियतार रूप दिए ताहले जड़ता देखा दे पारे, किंतु ताहाकू ठीक एक अवतरण बोली कह जाई परिबो नहीं। अंततः ता एक पूर्ण अवतरण पदवाच्य नुहे, जेहेतु शरीर सत्ता एथिर अंशग्रहण करि नाही। एही उत्तर एवं आहार यार पर उत्तर गुड़िक मध्य विस्तृत भाव आलोचना करने आज आम सह अछंदी आमर प्रिय सम्माननीय पूज्य भवेश भाई। भाई को अनुरोध करे भाई आलोचना रखिए। भाई प्रणाम। प्रणामी माँ परम प्रभु श्री अरविंद। रविवार अपराह्न आज अध्ययन वर्ग उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मान हृदय स्वागत एवं अभिनंदन। आज कार्यक्रम को नेतृत्व देउछन्ति आम समस्त सम्मान रत्न मंदिर अपा। कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिसन्ति ममता अपा, गौतम अपा एवं ममता अपा सुंदर भाव संगीत परिवेशन करिसन्ति। मां समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करछि समस्त सुंदर योगदान पाई। जो लेखाटी अपागे पढ़िले तार पृष्ठा मध्य आपण कहिसन्ति इंग्रजी बहिर 1217 पेज एवं ओडिया बहिरे छोट करेक्शन करछि सेटा 174 174 पेज। There is no connection between the descent of a peace and a depression. एमिति कहीं के कहला जे शांति और अवसाद भितरे कौनसी संजोग नहीं। जने जदि शांति रे रहे से बहु जिनसर आग्रह रे बसु। जो माने अशांति मध्य अछंती से माने ही किछि हासिल करिया को बहुत क्रियाशील होई पड़ती। से भावती क्वाटे बुली आसिले संग साथी गले कौन सी गोटे साधना करी पकेले कौन सी गुरु को पक्ष चली गले कौन सी गोटे कार्यक्रम मध्य को चली गले घरे बाहर आम सब बेले क्रियाशील था शांति पे। शांति टी मिली गला पर लोकटा किछि समय पे निष्क्रिय हो जो किछि करिवने काम न करिवने। देखिए शांति रे थिया लोक रोजगार भी करियो चाहे इच्छा करेने मो शांति रे कोन होलिस। तेनो शांति टी अवतरण हला परे लोकटी निष्क्रिय आपण पाइबे से आगे सक्रिय रहबे ताकू तो सब शांति मिल जाउची से कोन पई काम करियो कोन पई दौड़ा धापा करियो।
ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଇଏ ଲୋକ ଡିପ୍ରେସନରେ ନାହିଁ ତ, କଣ କୁଆଡେ ଯାଉନି, ଇଏ ଖେଳ ଦେଖୁନି, ସିନେମା ଦେଖୁନି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ଯାଉନି, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଯିବ ଯାଉନି, ଇଏ ଆମ ଭଳିଆ ତ କାହିଁ ବଞ୍ଚୁନି, ତେଣୁ ଇଏ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛି କି? ତେଣୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷଟି ଯେହେତୁ କମ ପରିମାଣରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହେ, ଆମେ ତାକୁ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛି ବୋଲି, ଅବସାଦରେ ଅଛି ବୋଲି କାଳେ କହିଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ମଣିଷ ଆଉ ଅବସାଦରେ ଥିବା ମଣିଷ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। Inertia there may be if the physical being feels the pressure for quietude but turns it into mere inactivity. ଦୈହିକ ସତ୍ତା ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଇଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ନୀରବତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାପ ଅନୁଭବ କରେ, ପ୍ରେସର, ଆଉ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଯିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ but turns it into mere inactivity, କିଛି କାମ କରେନି, ଆକ୍ଟିଭ ରହେ ନାହିଁ, ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ। ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇନର୍ସିଆ କହିବା, ଜଡ଼ତା କହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, but that cannot be called exactly descent. ସେ ଜଡ଼ତା ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲା, ଇନଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଚାଲିଗଲା, ତା ଚୁପକି ବସିଲା, ତ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଇଏ ଶାନ୍ତି ଅବତରଣ କରିଯାଇଛି ତା ଭିତରକୁ। ଶରୀର ଚାପ ଦେବାରୁ, ଶରୀର ଚାହିଁବାରୁ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା, ନୀରବତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଜଡ଼ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିର ଅବତରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଦିଟା ଜିନିଷ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାନ୍। ଏଇଟା ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଭାବରେ କର୍ମ ନକରି ଶୋଇପଡ଼ିବାର ଶାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିନା ହଜାରଟା ଟେନସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ଘରେ ରହିବେ, କାହା ସହିତ ମିଶିବେନି, କାହା ସହିତ ସବାସ୍ନ ଯିବେନି, କି କୌଣସି କାହାରି ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନରେ ଯିବେନି। ଏଇଭଳି କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଇନଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଅବତରଣ କହିପାରିବାନି, କାରଣ ଏଇଟା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା ଏଥିରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। Since the physical doesn't share in it. ଶରୀର ସତ୍ତା ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଜଣେ କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମରେ ହାନି ଲାଭ ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଟା ଭୋଗ କରୁଛି। ଜଣେ କର୍ମ କରୁନାହିଁ, ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଯା, ଜଣେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରେ, ଆଉ ଜଣେ କରେନି। ଯେ କରେ ତାର ଲୁଣି ଅଲଣା ହବ, ଦିନେ ତାର ମାନେ ଆମେ ସବୁ ସେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ସେ ସବୁ ଯୋଉଟା ହେଲା ତିଅଣ ତରକାରୀ, ତା ତରକାରୀ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଲୋକ ସବୁ ଗାଳି ଦେବେ, କଣ ଏତେ ଇନଆଟେଣ୍ଟିଭ, କଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛ, ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛ, ଗାଳି କରିବେ। ଯିଏ ରାନ୍ଧୁ ନାହିଁ ସେ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ତାକୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାଟା ଶାନ୍ତି ନ ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେଥିରେ ହୁଏତ କର୍ମ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ, ସେଟା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଜଡ଼ତା, କାରଣ ସେଥିରେ ନା ଶରୀର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଶରୀର ତ ଜଡ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଶାନ୍ତି କାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିଠିରେ there is a very often a complaint of this kind. ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ, there is a very often a complaint of this kind. One example, one of the ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ
कौन ना मु साधना करथवा समय मोर मेमोरी कमी जाउछ वीकेनिंग ऑफ द मेमोरी मोर तो किसी मन रहउनी आ मोर किसी मन रहउ नाही से कथाटा समस्त समस्त कहता सेदिन पूरा मु गोटे जगह गोटे डॉक्यूमेंट छाड़ दे आसिली मन रहिलानी सेदिन पूरा मो गाड़ी टा कोठी रखी मु जानी पारलिनी घुरी बुली मन पड़लानी अनेक जिनस अनेक अनेक कथा हम भूली जाऊ एभली अभियोग आसे साधना समय रे आम स्मृति शक्ति दुर्बल हो जाउछि जदि एटा अभियोग आसुछि ताले आमे प्रभु को जदि पचारिया काहे केमिति होछि प्रभु कोन कहबे से कहबे मु भाबुछि आई सपोज the usual action of memory is for a time suspended स्मृति रो जो यूजुअल चिराचरित क्रिया रही एक्शन रही सेटा कोन हुए सस्पेंडेड हो जाए फॉर ए टाइम आपण सामयिक भाव रे ताको स्थगित कर दिया जाए माने बाहर कर दिया जाए कौन पाई ना बाय द मेंटल साइलेंस से तो मनर नीरवता थे कारण साधना समय मन नीरव हम मन रखते साधना जो मैंने करेंगे जो मैंने अति उग्र अच्छा से मैंने शांत हो साधना जो मैंने करेंगे जो मैंने अधिक पेशन को अनुभव कर पेशन भी शांति हो साधना जो मैंने करेंगे जो मैंने अति क्रोधोन्मत्त थे से मैंने भी भारी करुणा प्रदर्शन करेंगे स्नेह प्रदर्शन करेंगे अति उग्र भावटी आपण भीतर न रही निजे निजे गोटे ह्यूमिलिटी आड़ चली गोटे विनम्र पवित्रता आड़ तेणु आपण जदि अभियोग करुछंती जे आपणक स्मृति शक्ति कमी जाउछि आपणक माइंड एक्टिव रहउ नै तार अर्थ जे आमर स्मृतिर सही चिराचरित क्रियाटी जो मन रखियार कामटी सेटा समय किछि समय पाई सस्पेंड होता है स्थगित हो जाता है क्या द्वारा ना बाय द मेंटल साइलेंस तो मनर नीरवता टी आसी जाए और एल्स बाय द फिजिकल तामस अन्यटी हला भौतिक बा शारीरिक तामस तमसा जो मध्य मेमोरी रहे ना कारण साधना रे शरीर तामस आसिया कथा नुहे किंतु निष्क्रियता आसे इनएक्टिविटी आसला मान तामस भी आसो जड़ता भी आसो आउ से दिगरे पुणी काम करिया पड़ो ऋषि माने ताको आसन प्राणायाम एमती नाना कथारे भाग कर देथिले तापरे बेले बेले आमे साधना कले हमर चेतनार परिवर्तन हो चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस जेतले चेतनार परिवर्तन हो आपण अधिक जागरूक रहिबे कॉन्शियस हेबे अधिक परफेक्ट फंक्शनिंग अधिक निर्भुल बा गोटे पूर्ण क्रिया कार हो ना मेमोरी रो अधिक निर्भुल मानसिक क्रियाटे संभव हो जो मेमोरी एटा केमिति हला ना रिप्लेसिंग द ओल्ड मेकानिज्म हमर पूर्वरु जो मन रखिवार शैली सब रही पूर्वर जो व्यवस्था रही यांत्रिकता ता बदल रे हमें गोटे चेतनागत मेमोरी टे पाइबा जोटा हमको दीर्घस्थायी हम देखिए जो मैंने योग साधना करती तांको मेमोरी गोटे अलग प्रकार आपण गतानुगतिक कथा गुड़िक कहते से मन रखिपारे किंतु दर्शन तत्व ज्ञान विज्ञान कहते से जुआड़े जहाँ जोटी ने से कह तेणु गोटे दृष्टि मनटी जेहेतु चेतनार परिवर्तन होची तार मेमोरी रो ओल्ड मेकानिज्म गुड़िक बदली जो पुराना जो यांत्रिकता पुराना यांत्रिकता गुटे कौन साधारण मनुष्य देखी आप कौन करता है
टंका पैसा निज रिलेशनशिप निज संपत्ति बाड़ी निज जस ख्याति ता पछरे थाए किंतु जेतेबेले चेतनार अन्य एक स्तर आसे सेतेबेले से आ गोटे अलग एक अवस्था मध्य को चली जाती टिके उत्तरित अवस्था जो मेमोरीटी भल रहिबो ताले आमे एठी जो परीक्षा करूछु आमर जो आध्यात्मिक परिवर्तन फल रे आम शरीर रे को प्रकार परिवर्तन हबो आम मानसिक दशा गुडी करे केवल परिवर्तन हबो आम स्मृति रे कोन परिवर्तन आसीबो आम एकाग्रता रे कोन परिवर्तन आसीबो अच्छा तापरे नेक्स्ट लेखाटी हला when the inner being once thoroughly establishes its separatedness inner being कहले अंतर सत्ता once thoroughly establishes its separatedness यार पृथकत्वटी को से thoroughly पूरा टेक्निक भाव रे सेपरेटेडनेस भीतर को नहीं जाए पृथकत्व आड़ को नहीं जाए even oceans of inertia cannot prevent it from keeping it यदि समुद्र परिमाण रो जड़ता भी रही थाए ताको से बाधा दे परिवने काको अंतर सत्ता को अंतर सत्ताटी जते बेले सेपरेटेडनेस भीतर को जीव स्वतंत्रता भीतर को पृथकत्व भीतर को से पुणी थरोली पूरा टेक्निक पुंखानुपुंख भाव रे अलग प्रतिष्ठित हबो तेणु आम पाखे जड़ता जिते परिमाण रे थाउ ना कहीं अंतर सत्तार यही पृथकीकरण टी को सेपरेटेडनेस टी को प्रिवेंट करि परिबन अटके परिबन it is the first thing to be done in order to have a secure basis in the yoga yoga re ame gote secure nirapad it is first thing to be done in order to have a secure basis in the yoga basis कहले भित्ति गोटे सुरक्षित भित्ति आम योगा रे पाइया पई हेले आमको এই পৃথকত্বটিକୁ এই যে সেপারেটেডনেস अंतर सत्ताटी हमर बाह्य सत्ता ठारो भिन्न अंतर सत्तारे आमे जोग करिबा अंतरंगता हेउछि हम जोग साधना बहिरंग नय ताले आमे जोग रे निरापद रही परिबा केही हमको बाधा दे परिबे नाही जड़ता मध्य ताको बाध्य करि परिबनी बा पृथक जड़ता मध्य ताकू भिन्न करी पारिबो नाही ताले to establish thoroughly this separatedness it comes most usually when the peace is thoroughly fixed in the inner part आपणकर अंतरसत्ताटार पृथकीकरण संभव हुए जति शांतिटी चिरस्थायी भाव रे आपणक अंतर मध्य बची जाए तेणु आपणक अंतरसत्ताटी शांति रे थिबो बहिर्सत्ताटी टिके टिके एपट सेपट होतो छटपट होतो नेचुरली ताले आपण जानि नेबे कोटा अंतरसत्ता जहा आपणक एक गभीर अंतर प्रशांति मध्य बुड़ी दीची एवं अन्यटी आपण एज यूजुअल रहिचंती एटा होची अनयूजुअल then this separatedness also becomes fixed and permanent सेते बेले आपणकर ए जो विच्छिन्नताटी जो स्वतंत्रताटी पार्थक्यटी
ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯାଏ। ଖାଲି ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା କଣ ହୁଏ, then the separatedness also become fixed and permanent. ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ এই ପୃଥକତ୍ୱଟି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ ହେଇକି ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆନ୍ତର ସତ୍ତାଟି କିଭଳି ଚିର ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ରହିବ, ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଠାରୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ବାସ୍ତବରେ କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ এই ଯୋଗର ଯୋଉ ପନ୍ଥା ରହିଛି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଅନ୍ତର ଚେତନାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଏ ହେଉଛି ମାନେ ଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସଡ ଏଣ୍ଡ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଧାର। ତାପରେ ଚିଠିରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି, if the inner being is safe, then there is no any struggle and overpowering inertia or depression or other fundamental difficulties. ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ନିରବତାରେ ଅଛି, ସେଫ୍ରେ ଅଛି, ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ନିରାପଦରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ବା ତାମସର ଅତିକ୍ରମଣ ବା ଅବସାଦର ଅତିକ୍ରମଣ ବା କୌଣସି ମୂଳଭୂତ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତତଃ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବେସିସ୍ ଯୋଗ କ'ଣ? ଅନ୍ତର ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଜୀବନଟି ନିରାପଦ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରହିବନି। overpowering by inertia or depression or other fundamental difficulties. ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଟି ନିରାପଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ ତାମସିକତାଟିକୁ ଓଭରପାୱାର କରିପାରିବା, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରିପାରିବା ବା ତା ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତାକୁ ଓଭରପାୱାର କରିବା ଅର୍ଥ ତାର ଯେତିକି ବଳ ତାଠାରୁ ଆମର ବଳ ବେଶୀ ହବ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଜିତିଲେ, ଆଉ ଡିପ୍ରେସନକୁ ବି ଜିତି ପାରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିବା। ତ ଇନର ବିଙ୍ଗଟା କେତେବେଳେ ପିସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଇନର ବିଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ସେଫ୍ ପିସ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ସେଫ୍ ହବ, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଫ୍ କାମ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କରିପାରିବେ। The rest can be done progressively and quietly. ଆଉ ବାକି ଯାହା କିଛି ରହିଲା, ଇନର ସେଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଟୁ ସେଲ୍ଫ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମୋନ୍ନତିଶୀଳ ଭାବରେ କ୍ୱାଇଟଲି ନିରବତାରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦି କମିଂ ଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫୋର୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରିବ, ସେଟା ନିରବରେ ଅବତରଣ କରିବ, ଡାକି ହାକିକି ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟେ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ କି ହାଲ୍ଲା କରିବାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଶକ୍ତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ତଥାକଥିତ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ସେମାନେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିଭି ଫିଭିରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମାଗମ ହଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହଉଥିବ ସେଟା ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ସେଠି ସାଧନା ଛାଡି ଆଉ ସବୁ ହଉଛି।
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କଥାଟିକୁ ଆଣିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ, ଅବସାଦକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାମସିକତାକୁ ଓଭର ପାୱାର କରିବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡି ଦେବାକୁ ହେଲେ, ଆମର ଇନର ବିଙ୍ଗକୁ ସେଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇନର ବିଙ୍ଗକୁ ସେଭ କରିବାର ରାସ୍ତା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚୁର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ଆନ୍ତର ସତ୍ତାକୁ ବାକି ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବା। The outer being becomes merely a machinery or an instrumentation to be set right. ଆମର ବାହ୍ୟ ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେସିନାରୀ ଭଳି ରହିବ, ସେତେବେଳେ ସଜଡ଼ା ହେବାକୁ ଗୋଟେ ଥିବା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ରହିବ। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ସେଟ୍ ରାଇଟ୍। ସେ ଠିକ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେଟ୍ ରାଇଟ୍ କରିବାକୁ ହବ, ଠିକ କରିବା ଭଳିଆ ଥିବ, ଯେମିତି ମରାମତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଆମ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟା। ସେତେବେଳକୁ ଆନ୍ତରସତ୍ତାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆନ୍ତରସତ୍ତାର ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆମ ଆନ୍ତରସତ୍ତା ତ ଗଲା, ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି ରହିବ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାର ମରାମତି, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି। ଏଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। To be entirely mukta in the inner being, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ଯୋଉ ଇନର ବିଙ୍ଗସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଣ୍ଟାରଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରସତ୍ତା ଯଦି ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରସତ୍ତା ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଯଦି ଅନ୍ତରସତ୍ତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରାତନ ଯୋଗର ଆଧାରରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାମସ ଇଜ ଟୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ ଇନଟୁ ସମ। ଆମେ ସମ କହିଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ 8ଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ରହିଥିଲା ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି କହିବା, abstinences ଯମ, observances ନିୟମ, postures ଆସନ, breathing ପ୍ରାଣାୟାମ, withdrawal ପ୍ରତ୍ୟାହାର, concentration ଧାରଣା, meditation ଧ୍ୟାନ, ଆଉ absorption ସମାଧି। ଏଥିରେ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଯମକୁ ଯିବା, ସେଠି 5ଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ଯମରେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଗ୍ରହ। ନିୟମରେ ରହିଥିଲା ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପସ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ସେମିତି ଆସନ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଛି।
सेही भली प्राणायाम मध्य अनेक प्रकार रही प्रत्याहार कथा रही जहाँ आम प्रत्याहार कथा रोचे तेणु ये सब गुड़िक मनीष कौटी निए जोगर समस्त अंग एपरिक पूर्णांग जोगर ये जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस ये सब गुड़िक आपण को नौ गोटे समता आड़ समता हूँ एक परम पवित्र अवस्था जो मान भितर समता स्थापित है से माने केवल जे सुखी ता नुहंती से माने बहु परिमाण रे दिव्य समतार भाव से भगवद गीता कहते समत्वं जोग उच्यते जार समत्व आसिलानी से व्यक्ति केते जे उच्च अवस्था रे पहुंचले से कथा आम चिंतार बाहर तांको पई सुख दुख समान तांको पई निंदा स्तुति समान कारण से गोटे बैलेंस स्टेट को चली तांको पई प्रिय अप्रिय समान तांको पई सुख दुख से तो छाड़तु से गुड़ा सब कंट्रोल सब निरोध कर सारी तेणु जेतेबेले आमे पूर्णांग भाव समत्व प्राप्ति होछु से कौन हम ना जो आप समत्व पहुंची जिवे the peace and rest of the higher prakriti and then filled with a tapas and a jyoti आपण तो शांति रे उच्च प्रकृतिर बाकी सब गुण रे रूपांतर हो तापरे ताकू तप और ज्योति रे भरिया को पड़िबो बट दिस कैन ओनली बी डन कंप्लीटली इन द फिजिकल पूर्ण रूपे जते बेले आमे ताकू शरीर रे कामटी करबा व्हेन द फिजिकल इज फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सुप्रामेंटल पावर शरीर जते बेले माने आपण कोन कहला मनर शांत अवस्था रे मध्य शरीर जड़ता मध्य चली जाउची एवं जेते बेले समता मध्य आसुची सेते बेले मध्य शरीर जड़ता मध्य चली जाउची ए जड़ता टिको दूर करिया को हेले बट दिस कैन ओनली बी डन कंप्लीटली इन द फिजिकल ये सब कथा गुड़िक भौतिक स्तर रे ही परिबो जदि अतिमानस आसिकरी हमको ये सब रूपांतरित करते तारे भाई भणी माने हमें जो अध्ययन टी आरंभ करथिले तीनोटी पर्यायर आलोचना थिला साइकाइजेशन हमें जा को चैत्यकरण तापरे स्पिरिचुअलाइजेशन तापरे होची सुप्रामेंटलाइजेशन हमें सुप्रामेंटलाइजेशन को स्पर्श करूछंती तेणु मन को ज्योति रे तपस रे ताको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भीतर को उच्चतर प्रकृति मध्य को शांति मध्य को समता मध्य को मुझे कही एटा सब अति विशुद्ध अवस्था प्योर स्टेटस प्योर स्टेट अच्छा आपण तीनोटी गुण कथा सुनी सत्व तम और रज तीनोटी अवस्था रे आमे दुईटा को गोटे को बहुत बहुत भल पाऊ सेटा होची सत्व सत्व गुणी हवा काम समस्त भल लागे किंतु रजगुणी तम गुणी सको कि हो आमे रजगुण तम गुण को काढ़ी के बाहर करया चाहूछु ड्राइव करया चाहूछु आमे सेमान को बदल दे परिबा नाही कारण कोन
गिव द प्रीडोमिनेंस टू सत्व सत्व को गोटे अधिक गुरुत्व देवा को जाई आमे तम और रज को परिवर्तन करि परिवा नहीं बरं आमे सेगुडी को समाधान माने करंतु सेगुडी को आमे चाहिबा जदी कन्वर्ट करि परिवा का को रज और तम को सात्विकता प्रतिष्ठित करिया पई आमे कहबा बाबू तमे दी जन भारी दुष्ट तमे आम जीवन यात्रा नाना प्रकार असुविधा गुड़ी को तैयारी करछो तमे जाओ आमे जदी सेमती कहबा ताले से जीवन सेति पई अति बेसी रे आमे ताको रूपांतर करि परिबा जदी तामस और रजस से माने चाली जिवे केते बेले डिसअपियर करिवे ओनली व्हेन सेते बेले the higher consciousness not only comes down उच्चतर चेतना केवल जे अवतरण करिवो ता नुहे बट कंट्रोल्स एवरीथिंग डाउन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी से उच्चतर चेतना आपणकर सबु सेल्स ऑफ द बॉडी को मध्य आपणकर जीवकोश गुडी को मध्य नियंत्रण करिवा उचित खाली अवतरण करी कोन करे हेडमास्टर अच्छा कि जे काम करना आपणकर बहुत ज्ञान बुद्धि अच्छी किसी कम आसनी बुद्धिटा तो से भली खाली से अवतरण करेंगे ना उच्चतर चेतना से बरं आपणकर जीवकोश गुड़िकर दायित्व नहीं देन चेंज इनटू डिवाइन रेस्ट सेते बेले एई जीवकोश गुड़िक गोटे दिव्य विश्राम आड़ को चली जीवो एंड पीस शांति मध्य को भी चली जीवो एंड द डिवाइन एनर्जी और तापस गोटे दिव्य शक्ति बा तप मध्य को जीव तापर जीव फाइनली सत्व also changes into the divine light पर दिव्य आलोक आड़ को मध्य परिवर्तित हो रूपांतरित हो as for remaining point when tamas is there can also be a tamasic quiet तेणु एठी आमे देखुछु तम रहिथिबा बेले कौन हुए ना मनटी नीरव शांत हो जाए तामसिकतार जो उदाहरण मुझे दूसरे किसी काम कर खाली शोई बसी रहा शांत लगे कि लगे कारण से किसी काम करनी किंतु एटा गोटे तामसिक नीरव शांति देयर कैन आल्सो बी तामसिक क्वाइट एटा आलोकित शांति नुहे तेणु आसंतु आमे आलोकित शांति पथरे दिव्य चेतना मध्य देई गति करिबा प्रभुंकर ए महान वाणी सहित आमे आज आलोचना एठी समाप्त करछु परवर्ती समय रे आमे 1219 पेज रो अध्ययन आरंभ करिबा समस्त को अनेक शुभेच्छा बंधु मातरम।